ambot na lang ninyo kung unsa inyo ang pwede reaction. But there you have it. Picks have been locked and loaded, mga kaigsuunan. Balik sa tadere, magstoryahan sa takti. Pila ko, murag init na kayo ang panagdula sa ato mga teams karon. So, probably, we are gonna be waiting for them to be back dito sa ato ang main board. But for now, while gahulat I just want to give a quick shout out to everyone who's currently watching sa H2 Emperor nga Facebook page. Thank you so much for supporting the Super Tournament brought to you by 5BMS. So, happy tata. Masulod dere sa ato ang lote. Happy tata masulod jud dere sa ato ang kuan. Sa ato ang lobby as we are now gonna be set and entering the land of dawn. And ladies and gentlemen, this is the first game of tonight's action for Group B as we are now gonna be able to see nga ang ato ang mga taga Necrotic Esports will be starting on blue whereas ang atong NVKE will be starting on the red side. And kita na to immediately nga Lucas bahalag mabiyaan na siya as long as he will be able to rotate as fast as he could later on. While here on the middle lane, it will be a matchup between the Matilda, Chip, and of course napadari ang Zusin. And di po na to matangtang sa ato ang current na understanding of how things go is that kaning Valentina kopyahon na niya tong katong form dire sa ato ang Lucas later on as early aggression ni Senku just to try to find that information that he needs. Happy siya ma-take down nato and thankfully may gani nakalingkawas whereas here on the bottom side murag dili kay sila ka-respond of tarong as long as it will be a bad trap na pwedeng ibutang nila. However, Pillow, medyo delikado yung kinabuhian ni karon kaso nga lang ang pinaka-target diri kay si Tilted Leo. Now, nag-ultimate na diri sa Shira and almost takes down Tilted Leo on that bottom side. Whereas here on the top side, makita nato Anilov, ang paborito ng bayan na si Anilov, the 5BMS special na dyan ang ibutang dito ni Anilov. Pero, Kansha Sofia, maybe, will try to start things off with a beautiful engage. But, instead, mapod si Anilov God. And, kita po nato nga, bisugdan na ni Pimpanzini Blitzini, dari ang atong first turtle. So, probably, they are gonna be taking a lot of time, especially on taking down these objectives. But right now, musulod si Shira and he will be able to steal that turtle away. However, the IMU from Nauyani will be hit there and murag iyang kopya dayon ang ultimate na rin ni Shera and Shera will try to run away. The Circling Eagle gikan kay Senku just to buy some time and murag nalkansi kamay dito ang atong mga taga Necrotic Esports kay I thought they were gonna be able to secure that turtle kill but instead nahatag ra sa opposition ang katong objective. So, back to the drawing board para dere sa atong mga taga sa atong Picas team because they are gonna, or atong Necrotic Esports rather, because they are gonna be finding opportunities left and right para lang makakuha sila og saktong tempo whenever it is presented to them. So, Anilov, here on the top side, kontra dere si West. Naadyo tayong Dragon Ball character, finally! Someone named from a Dragon Ball character. Pero delikado din ang sitwasyon ni Sophia. He will be falling down for the first blood. Or she, rather, will be falling down for the first blood. Dito kay, nakuha na dayon na pangitaan na nila pamaaging stop on its tracks si Sophia. Meanwhile, Anilov still winning somewhat gaining an advantage dire sa ato on top side of the map. Maybe because sakit mangod kayong true damage nga ginadish out sa usa ka CC. So dili na ninyo dili nyo na siya mabaliwala ng mga inaana nga situation. But we might be able to see some action in here as murag ilang ginasugdan og takedown dari sa Anilov, but Anilov murag iyarang ginatipihan. Iyarang ginatipihan ang mga kontraan murag atras lang din pabalik dito si Anilov.
kung naamoy nakita sa screen, ayaw ra og tagda. But murag ginasugdan na ni Bitsini ang pagkuan dire, ang pag takedown attempt sa atong turtle. Asa ka mo enter diri si Shera with the Sacred Beast form. Kaso nga lang, murag ma-force out ang ato ang Circling Eagle, gikan diri kay Senku, and the TPs have already been open, but wala na kay Escapo. Dito si Sofia as she gets taken down immediately by this rampaging offense gikan sa atong mga taga Necrotic Esports. So ilang buhaton na ni steal red buff, dash out, and then mura ra jud og kuan kani high daylight robbery ang ilahang mga actions na buhaton. Bombombini now Yaini. Pero to na, nasugdan na dito si Bombombini na siya Sacred Beast form na pwede gamiton ng mo lagi na advantage. Basta na kay Valentina, just use the IMU on the Lucas and then you'll have yourself something na effective against the Lucas. The only thing that could kill the Lucas is his ultimate himself. Kana mga 1v1 scenario na pwede ni mo pildi dyan ng Lucas. Murag ka na dyan ang pinakatubag na ana nga pangutana. But here, we do have to see nga ang atong mga taga-necrotic are up ahead by 3k. Dire sa ato ang unang panagdula and murag. Oy, Blitz. Wala na Feraga armor there si Wiz on the top side, so he will be forced to commit with a recall, but delikado man ang kinabuhi there sa ni Kanchan ni Sarah. Kanchan ni Sarah. Maglilison ko basa sa inyo ang mga pangalan, pero anaw na lang nato kay ang usa kay Kancha Sofia, ang usa kay Kancha ni Sarah. So si ni Sarah and si Sofia na lang. Just to simplify things. Pero to na nga to Circling Eagle. This might be the end para kay Tilted Leo. Nag-commit na siya sa iyang speedy light wheel. Medyo delikado. Hapit sila mabugwakan dito sa kalayo ni Shera. However, balik dire ang mga membro sa atong mga taga-Necrotic Esports as they might attempt to reverse the fortune for their team. And marag ilang engage na rin kay si Senku as he will be erased from existence. At tuwa na po ng mga TP-TP ni Naoyaini. Basta na si Bitsini on the top side is having a good time on this on this hero that he does have. Pero murag, uy, hala na takedown pa yun ng isa, and it might be another turnaround that they are gonna be finding through as Bitsini will narrowly escape the gank attempt gikan diri sa atong mga taga NVKE. But murag na ay mga na ay mga sikretong malupit na angay silang buhaton dere as it might be Anilov. Pwede siya mag-commit dere og curtain call, depende na lang niya kung unsa ilahang call. Pero ang katong mga marks gikan ni Sarah might be a little bit too painful for them. Pero to na, gibahatan na nila with the curtain call si Senku, and it will be Tilted Leo getting the last hits. And nag-open na po ng portal. Kano saman makasunod dere si Blitz as the Tornaport memory will take down Pillow, and Wiz will also be able to get one upon Leo. But mawala man po ng kinabuhi dito ni Anilov as it will be ni Sarah surviving on that whole ordeal. And murag masiguro na dyan nato nga, uy, medyo open kayo ang dula nato karon. It has been a case for a couple of times already nga si Naoyini. Bombombini Naoyay. Si Naoya na lang na, God. Si Naoya na lang na, Naoyaini. Kapuya kay basa mag panatong dila, mag hiwi-hiwi na nga atong dila. Binasa ninyo mga pangalan nga wala diri, wala dito. Magka tuiris ang dili angay nga matuiris. But if you're gonna be checking the itemizations, na awa 8 minutes so sa ako naka-check ng items. Na-enjoy na ako ang dula kay fast pace kay lahang mga exchanges blow by blow. So makita nato dere nga first item Chanted Talisman, and then Glowing One para dere sa Valentina, and of course Trinity build already completed para sa carry ni Tilted Leo. So medyo delikado din especially if they are gonna be targeting Tilted Leo. Although naka-open na po ng portal dere si si Pillow, and this time who will be put into bed? Murag wala sila yung ma-takedown ato pero not burn out ang mga mga Piraga armor as muragi paspasan na ni Blitz
O kuha ang atong turtle para dili na dyan makabantay dire ang atong mga taga NVKE. So si Tilted Leo, kada hapak gud ana. Sakit kayo ng yung mga platong ang ginahapak-hapak lang taon na ron na. Especially if naay mabatan og curtain call o magbahapak-hapak po si Anilov. That's an entirely different story for this team. Yet, we may be able to see nga si Naoya ini makakuha na po og Sacred Breeze form later on kung magpaduol gamay dari si Shera. As what we were saying, na jud ang Sacred Beast form, but the flicker in para din kay Philo just to take down Nisara on that occasion, but Nisara will also take down Philo on that engage, but maybe Tilted Leo will also be a sacrificial lamb as murag taas man kinabuhi ang atong Lord and buto na ang kinabuhi dito ni Shera, and this could be the finishing touches para dire sa atong mga Necrotic Esports as a wipeout before anything else. And ladies and gentlemen, your winner for the first match today, it's gonna be ang atong Necrotic Esports. So, kita na nato kung kinsa joy performed or who performed really well on that occasion. Ladies and gentlemen, your MVP, Anilov, on this CC. Very good game para diri sa ato ang mga taga sa ato ang mga taga Necrotic Esports. Despite maybe a frugal start, but they were able to capitalize on some of those indications, especially katong yung daog na silang but I think this is a pick nga Phoveus yun. Obviously, they need somebody nga could match with the tempo diri sa atong mga taga Necrotic Esports. So para si Pilo, gigamitan na og Sakura nga kwan, gigamitan na og Sakura na skin ang ato ang Kalaya. But balik na ta later on dito sa ilahang kwan inang panagdula as PR. Gonna be waiting for the players to be inside the lobby, and of course para makuha po nila ang ilahang mga kwan, ng ilahang mga picks or on sa pandihang na ilang mga strategy nga ilang ginang-deploy. I hope they will be able to somehow capitalize on it and of course create opportunities that will matter for them, as we are only waiting or we are only moments away before magsugod ang ato next game. And ni ingon na si Madam Announcer nga welcome to Mobile Legends. Ay. As we start things off para dire sa Project 13, which will be starting dire sa ato ang blue side, whereas ang ato ang mga taga Necrotic, the previous winners of that match a while back, will be starting dire sa atong red. So 4-man stack agad dito sa blue ni Blitz just to make himself available for early rotations. So mo din akong ginaingon ninyo nga kung magdula gani mo og fast tempo nga lineup, you have to make sure nga inyong jungle mas mauna sa opposing jungle. Nantawa ang advantage din ni Blitz. So pag upaniabot na rin si Risha on his blue buff, si Blitz na-clear na rin sa tuang Mud Golem. So maybe that's the reason why nakita na ako nga 300 stars kapit na rin si Blitz, pero delikado na rin si Skadush. Almost maigo jud atong spear or kumbaga initiation tactic gikan dire kay Blitz, but instead a battle between Tilted Leo on the top side versus France is gonna be exciting to see. And Pillow still using this Kalaya aggressively. Sana all na lang yun. Sana all, tawa na. Sana all nakasakura. Sana all. Jay? Papalag ba? Di mo kapalag, pero to gipalagan na nila diri sa atong middle lane. Tapos sa plate will be forced out para kay Rizia, but no casualty at all. Panagikan kay Blitz, gi-blocking ni Skadush, and it will be a safe travel para diri kay Livid. Yan. Pero diri sa ato ang bottom side, Rizia almost taken down by the Taro from Blitz. May gani na lang diri si Jack to stop the damage, to stop the bleeding rather, and Blitz will start things off with this turtle take. And right now, murag contest-wise, wala man ng jungle diri para sa side sa ato mga taga-kwan sa ato ang mga taga-Necrotic, so, or sa atong Project 13 rather. So Necrotic will eventually get that
1. Maona ba ni? Is this it? Yes, sir. Probably yes, probably no. Di ko katubagan na yung mga pakutana karon, pero to na, Pilo will start things off. Wala siya na Tsunami Slam kay gamit tayo ng Purify dito si Skadoosh, and at least naa sila yung resource nga na burn ato from the side of Project 13. So that's a positive para diri kay Pilo using this Kalea. So Blitz moving. Tuwa na pitas diri sa ilahang kuana, sa ilahang initiation tactics, but it will be 2 that will be down para diri sa ato ang mga Necrotic Esports, as Tilted Leo will also be able to take down 1. And right now, Naoya will try to fly away. Sanguine Claws and the Bat Impact will finish him off. A hot start para diri sa ato ang mga taga Project 13. As France immediately taking advantage of the fact nga wala diri si Kuana, wala diri si Tilted Leo, so maybe they will be able to cook up something out of here. Kaso nga lang, the main concern para diri sa ato ang mga taga sa ato mga taga Necrotic Esports is they may be ahead on some of these engages, but they could not capitalize on maybe taking down the heavy damage dealers, especially katong usa nga point nga nananto sila na sugdan, nabawian na po dayon sila dere sa atong mga taga Project 13. So Blitz meanwhile is all currently level 8, but si Rizia underleveled, severely underleveled. Like down a level, it's not gonna be working wonders for you. So sundan diri sa ato ang mga taga Necrotic Esports ang pagkuha sa atong turtle, no contest at all, and this will give Blitz the tremendous experience advantage that he needs as a suyo against the lane. Pero to na, naglatag na diri og Zaman Force, si Tilted Leo nagasayaw-sayaw. France almost taken down, pero gamay na para kinabuhi din ni Tilted Leo. Nothing will be able to save him, not even the heals gikan diri kay Pillow. But si Anilov magamit og Vengeance, Infernal Pursuit, ginaambakan tanang makita sa imong palibot, and it seems like ang ato ang mga taga-kuana, mga taga-Necrotic are not yet done with what they are currently doing. As Naoya kay Jud kapalagang ilang kontra. So even if labaw og kills ang ato ang mga taga Project 13, it's still ang experience advantage alone, and of course the gold that is being funneled towards Blitz is what's making a difference. Right now, kita nato dali nga naka-Hunter Strike na dali si Blitz compared sa Berserker's Fury. So, not bad itemization, pero delikado dali sa top lane si Leo. Karon pa siya nagamit sa iyang Zaman Force, pero tuwa na nga ito Tsunami Slam. And wala na, makalikawas dito si Skadoosh, even though if Pillow will fall for the double kill para dali kay France. Shout out kay cutie ng bayan na si Anilov. Matay, grabe yan si Anilov, oy. Pinakamalakas at wala nang walang kinatatakutan, pero tuwa na, nag-aamak-amak na po diri si Anilov with that Infernal Pursuit, and this time around murag mapatay jud siya dito ni France. Naoya, how will you be able to escape this one? Sanguine Claws, may gani wala siya nadakpan, pero Bat Impact medyo sakit-sakit na para diri kay Lidvid. Chimpanzini Blitzini will move slowly towards this third turtle, but his team is a little bit down right now, considering dili kay sila ka-respond og tarong, pero the Blade Surge almost takes down Skadoosh on that occasion. So fine attempt para sa ilaha, but so good na splits og kara-kara sa iyahang sa iyahang suyo, and it will be a takedown for him. However, the question is, will those takedowns be enough para masecure nila ang victory karon? As right now, Tilted Leo and Pillow slowly moving towards this turret on the top side, and murag ilang pinaka-target na rin si Skadoosh at si France. However, na naman si Jack o si Lidvid dere, so maybe the decision to rotate into the middle lane and destroy this outer turret is exceptional para sa ila, kay para ma-lessen ang ma-lessen ang pressure, and of course they could convert that kind of pressure to their own pressure. Kay if you have
an empty turret here. Dali na kayo na makamarsya ng mga minions. Papaingon sa base sa inyo ha. Pero tuwanan, napitas na po nila din si Skadush. Wala man din siya purify. So that is the main reason why. Kaso nga lang si Anilov nagatangke sa mga damage nga ginahapak-hapak dire sa atong Iridel. But it's not gonna be enough as he has to find a way para maka-add na jud, maka-access dito sa may backline. Pero delikado ang ilang sitwasyon dere if they are not gonna be aware of the positioning that they are gonna be putting themselves in. Especially kay 4-1 ang ilahang play karon. They let Blitz get that level 15 as fast as he could para mag-gap niya maayo ning atuang link ni Rizia. So, as what you could actually see, padulong na og BOD si Blitz as na-finish naman niya yung War Axe. So, kanang blade search niya, perting sakita na naan, it will create a difference later on. So, marag makita na po nato kung unsa ka epektibo ang mga gipambuhat na rin sa ato mga taga Project 13. However, tuwa na po dahil sila giambakan and Skadush might be the primary target nga ilahang bigwasan, but it will be Franz that will fall down first and Alindov will pay for his life, but Blitz will also be able to take one from that. So, marag nahimo sila buy one, take one na deal. And with that, fast conversion para kay Blitz. Para makuha nila ang ilang first lord of the match. Nag-comment na din si DJ, si Don Jim, nga nasa pitkan nga itlog kong magpabugo-bugo. Allowed ba na trash talk? Kaning ato ang mga kaning caster, allowed po na siya mabasa og trash talk. Hayayay, buhay ba naman? Guiding win para direct kay Franz para makapaduol siya and they will be able to clear this wave approaching onto the bottom lane. Pero ilang pinaka-problema direct kay ang atong Lord nagahina-hinay nagmarcha direct sa may taas. So, if we are gonna be checking the itemization, sumrag kulang pa ang Berserker Fury. There is si Franz, even though if murag padulong na siya ana, still di nila mapatayan tong Trinity build para direct kay Tilted Leo as they have destroyed the second tier turret dere sa atong middle lane and it will open things up for them. But ang ilahang kabalakan ani kay ilang ginasakto ra jud ang flow of minions sa Serisia. Napunitan na pod diri sa may bottom side and murag it will be Lord nga ihatag na lang para diri sa ato ang mga taga Necrotic Esports. Still, Skadush. Uy, hala, sakita man ato, Madam Auring. Ayaw, taon mig hapakagingon ato, sir. But Pillow, muna yung nakanindot kay Pillow kay marag ka ng Blessing of the Ocean nga passive ba? Nga every time nga na-idol nga alay, mahilan jud na niya. So, goes to show nga mubagay jud sa yaha ang kuan, Class of Oasis, if I'm not mistaken. But Takalaya opted to go with the Thunderbelt and Dominance Ice instead. So, maybe dili siya katong utility type, more on engage type ang kuan, ang ginapili diri ni Pillow. Although, mas pan magod in their composition, duwa magod sila kabuk nga nga primary engage, but still mas kuan magod, mas i-prioritize nimo nga i-first or mag-una o dive diri si Pillow kaysa ni Anilov. Kay kanang ka Anilov only reset magunagod. Paano na yung sustainability, pero si Rizia nasakpan na rin ni Bledzini and muna ginalagas-lagas na sila ni Pillow. Tuan na, murag wala sila mga tsunami slam dito, but uptake radyo kayo kamot ang ato ang ling on that occasion. Saan man ang mga blade search kung makaakyat ba gang 161 ako anytime, anywhere, I'll be there. Just call my name. Char. 20 seconds remaining before mag-spawn ang ato ang Lord na po mga kaingsunan, and it seems like ang ato ang mga taga-necrotic are still poised to take this Lord into their hands. But maybe the question to be answered today is, kaya ba nila nga makuha ni bisag mo contest pa ang ilang kalaban? Probably the answer to that one is yes, kay wala may nag-contest jud para diri sa atong Project 13. Not even a single member was attempting to do anything sketchy on that occasion. Pero Anilov, si Naoya has been doing wonders for their team, and right now Anilov will be the first one
to get something out of that. As Blitz on the top side. Mula gini, if nagdula mong basketball, makabalo dyan mo unsa ng 4-1. Box 1, ika nga. But, kana mong box 1, para na siya o, para na siya defensive scheme. Para dali sa atong mga taga-necrotic, it is an offensive scheme. They will let Blitz to solo farm in his own lane. And tuwa na po! Hala! Kisa ilang mapunitan with the tsunami slam and murag wala na nakalikawas dito si Franz as the tidal strike will also be there pero mawala na dahil ng Kalea ni Pillow kasabay po sa pagbagsak dito ni Tilted Leo and murag tuwa na po ng ato mga infernal pursuit gikan ni Anilov will make wonders for them. Kaso ang naibilin na lamang kay sina Oya o si Anilov and medyo sakit when it comes to the defensive duties, si Lidvid dere on that Sicilian. If I'm not mistaken, nanan siya sa mga 200 kapin nga stacks with that kind of damage. Tora, bago rin siyang ni 204 ngayahang stacks. So, buhi pa ang ato ang mga kuwan ha. Buhi pa ang ato mga teams and Anilov will surely walk his way dere sa atong middle lane para makakita ba lamang siya og kinsay iyahang pwedeng pagtripingan drong taod-taod man lang. Pero depende na nila kay makita na nato ilang itemizations ka. Kulang na lang mag-Holy Crystal na lang ang kimi ni Naoya and marag musabay pod sa build ni Tilted Leo ba just to ensure nga double magical damage ang ilahang ma-dish out and that will make a difference kay dili kapalit og Wind of Nature ang sa Pika side ang atong mga taga Project 13. If yung naman lamang ganing nga purong magical damage ang mapunta sa ilaha, ay di na lang ta. Naoya in stack with Pillow and Anilov. So kaning tulo jud kabok nga players mo jud ni sila magkuyog, di ba? Sa atong una in the earlier rotations, it was Blitz, Pillow og si Naoya nga magkuyog. Karon this is the new trio nga magkuyugay in the later stages. Sila man po nang makabalo kung kanos sila or asa sila or kinsa jud ang ilang targeton once they go in and never get out of that situation. Ladies and gentlemen, if you just tune in dere sa atong panagdula karon no, kita nato nga very poised ang atong mga teams nga ma-extend ni as it's only gonna be 3 seconds before mag-spawn ang atong Lord. Will there be a contest para dali sa atong mga Project 13? The answer might be a yes kay si Jack o si Skadush nagahinay-hinay nagduol pero si Skadush medyo layo pa ang ilang posisyon and si Ristia murag wala na dyan siya laing mapuntahan dito as it will be the initiation gikan kay Anilov and murag pakurot na dyan sila dire as Lidvid will fall and it will be Pillow that will also fall down next as Jack will get that double kill. Grabe kayo. Astig kaayo gyud unta ang Sakura kaso wala nakasugapa og tarong dito sa kuan dito sa mga team fighting and medyo ang placement magud sa Zaman Force ni Tilted Leo was a little bit too far. Igo-igo nga on the edge na jud ang mga kontra. But naman sila Lord nga pwede nilang i-force nila. So Chrono Dash will be unlimited basta mag-activate na ang ilahang Zaman Force. So, we will try to figure things out as it might be sina Franz, Skadush, Jack o si Lidvid. Ilang gina-slow down diri ang Lord kay murag. Ang primary intention mga nila was to try to try to bait out the members of Necrotic Esports but still all is gonna be well for these teams. Just kita nato diri nga nagpagawas-gawas na sila mga TP nga perting ninduta. Another reset, another opportunity. This time 18 minutes onward. Empowered Lord na siya. Or let's just say the first level of Lord is the ang kaning unang Lord nga mo salpak or magawas is gonna be the empowered. Karon ang mugawas na is gonna be the evolved Lord. So sakit-sakit na nga Lord. Dapat magano na sila, mag-amping na jud sila every now and then and maybe try nga mo contest kay ang effectivity magod sa kasuyo mo die down din na siya.
as the game progresses. You will be relying more on Naoya o Kuan o Leo when it comes to damage. Kanang button na rin ni Blitz, more on split push, more on distract, more on assassinate somebody from the backline. But when it comes to pure team fighting capability, you have to rely on Naoya o ni Tilted Leo on their heroes. Kay kanin diri sa kapika sa atong Project 13, taking time bomb running si Lidvid. Every now and then, kung maigo na yung bat impact, that will be a good reason para nila turn ang tides towards their favor. But only 10 seconds remaining before mag-spawn ang atong 4th Lord in this match number 2. So far, karong adlaw, murag kanimo yung pinakataas nga dulang nga atong nakast. Pillow is right next to me. Sana all gatapad. But they have to be careful. Especially ni atong mga taga-Necrotic Esports. Kay they have to find a way to kill that Sicilian immediately. Bahala na si Jack o si Skadush diya. Basta kay matangtang yun ang tinik nga si Lidvid. And marag ilan ang ginasugdan yun ang initiation. Delikado ang kinabuhi nila. The bat piece will be there. Skadush will burn his immortality out. But Tilted Leo on the backside. And the flag angle has been open wide. Medyo delikado dire. Tsunami Slam. Triple kill para dire kay Tilted Leo. Make it a maniac for him. Holy moly smokes. And just like that, Necrotic will surely win this game. Grabe ka, Tilted Leo. Moraragkuan, mga dinulaan sa Valorant, mga flank here, flank there, flank everywhere. And that final flank was brought to you by 5BMS. Ladies and gentlemen, sigurado na, gipainitan pa para dire sa ato ang mga taga-Necrotic Esports. Grabe ang mga taga-kuan. Necrotic. Ginanon lang. Ano, Jay? Ano, Jay? Yes, Jay. Wala tayo laing MVP, ana. But I have to argue, that last play by Tilted Leo was an MVP-esque performance. But, para maka-igo siya sa mga marks and then sakit kayo ang damage gikan sa torn apart memory. But, let's see, kay pwede nila i-commit dito. Ana, Jod? Yes, sir. Haha. Nayagawas na ang ato ang Alucard. So, kulang silang XP laner. Maybe para matumbasan na yun ang capability sa either ni Senku or ni Sofia. Maybe magano sila, gatot Katya. Kay pwede magpalit og role si Sophia o si Senku later on, but I don't know exactly what direction they are gonna be looking forward into this one. Pero para nako, if everything is going well for them, why change it, diba? Ngano usbon pa man kung nindot na kayo pagpaangay or pagpahimutang sa inyong drop. So, to? Ulat na natin sa atong mga players nga mapunta sa lobby para sa ato ang game 3 or let's say match number 3 dere sa ato ang official live stream of the Super Tournament brought to you by 5BMS. And para na ako, Dakaleya would be rendered ineffective if mga Tsunami Slam will be Mami!
く見上げるが不愉快だ。 Turret has been destroyed. Hello. Okay. So, balik na itong internet, guys. And it will be, dili na internet, balik na itong audio. So, pasensya kay medyo nawala dyan na itong audio, medyo na-zone out na on that occasion. But, kita natin na rin nga, labaw na rin nga itong mga taga-Project 13 and it might sound like Rizia will be able to secure that retribution onto the turtle and probably si Senku start things off with a further airstrike and murag wala na din sila kalingkawas ni Anik kay medyo delikado din kayo lang positioning on that occasion and it will be 3-0 para dire sa atuang mga taga Project 13 because picking this Alucard was never gonna be working wonders for them except for that early engage nga ilang gibuhat. However, Skadush napadari si Wiz and murag buhatan din rin Skadush kay Unstoppable Force. So ejector play lang out of nowhere just to try to disrupt kung unsay buhatan na rin ni Shera. Pero tuwa na, the Tsunami Slam will be committed and this time parang di na yun makasurvive na rin si Skadush. Although mag-force out sila on Predator Airstrike, hindi ka kay Lidvid. But here comes the glorious pathway para nagsulod with the OB Shadow Kill. There is Rizia, but he will not be able to take down one on that occasion. Jack will try to taunt one, but iyang masakpan na rin si Sophia, and that could be a really dead Kalea. We're able to see now nga, despite the disadvantages, parang nako, they know exactly nga, murag, delikado ilang ginasulod, and ninduta kayo sa AOG, kaso nga lang, namin siring torrent na rin, si Wiz, and he could just push away anybody else that will try to attempt to make a follow-up. However, si Jack, marag, very hard ang ilahang scenario and ilang understanding of that gameplay. But still, Skadush on that occasion almost takes down one, but Kancha ni Sara will be the next one to fall. Murag init na kayo ang panandula dito sa atong mga taga Project 13 and they know exactly nga, hala natipingan pa dyan si Franz. Na-ejector pa dyan si Franz on that part. Binuang na yung Skadush, binuang dyan yung mga ginabuhat ni Skadush. Ito na po si Lidvid flying around like it's his duty. Nga, lupad-lupad lang, sakto-sakto, tungpa, and then pad-upod again para makasakop ang kontra later on. As it seems that Rizia nakuha na nila ang turtle, the last turtle of the match, and it might be converted into something, especially kay nag-ano na sila, naginahinay na sila push towards these objectives that are currently open right now, and murag pas-pas na kayo ang ihang momentum to move forward, especially on this occasion nga si Rizia almost taken down with a very low health, kaso ningkawas ra sa saktong panghimuot dito si Rizia. And if you're gonna be checking closely in their itemizations, sustain build yun padulungan nga ito ang Alucard kaya wala nyo siya laing option but to go with the sustain build. But nantawag ko ni Sara 052 on this Brody. So ila yung ipuro ang maayo ang marksman kakatapat sa Harit. And kuana, godlike na po gani dito si Rizia ni in or out Alasandara Park ra, and wa na yun, tagailog hikayon, pero tuwana na Tsunami Slam dito si Lidvid. Kasabay nga pag-activate sa iyang Predator Strike and medyo delikado pa ang ilang kinabuhi dere as Kancha Sophia will be the next one to fall. Now, Shera will try to live another day kay kinala masustain yun niya yung kogalingon and murag di na hulaton
sa ato mga taga Project 13 nga makaspawn og Lord. Torn apart memory, wa na pud kaling kawas as it has Turret has Bin. been destroyed. the advantage so far para diri sa ato ang mga naa sa Pika side. And it seems like Shera and the rest Blue team of NVKE is just given up. Okay, alcansin nyo kayo sa drafting. And tuwanag, OB shadow kill pa dyan dito sa likod si Rizia. Almost another takedown that they were able to secure. But instead, atras ang call nila. So far, so good. Skadush, Labay, og usa ka minion, pauli, paingon dito sa ilahang kaugalingong balay. Now, the story goes this way. So, if si Rizia may maka-secure na sa objective ani, it will be a lot tougher for all of these teams to try to make contest kay lagi very very lean towards stability magud ang lineup sa ato ang mga taga-kwan sa ato ang mga taga Project 13 and very stable ang ilahang movement around the map, like they visited different points in the map that made them feel nga okay, we can contest, then bawion nila, can contest, then bawi na pod ana ra ba. But it seems like, or it did look like nga murag nagka-push and pull ra ilahang mechanism aning dulaa. Still, Kancha Sophia, medyo delikado yung kinabuhi dere. Although, the unstoppable force will not be able to finish him off, but it will be the kill gikan dito kay Rizia. And tuwa na ang atong Predator Airstrike. Medyo delikado kay si Shera. Nisunod na into the backside, but it's not gonna be enough damage. Gikan dito sa atong Alucard. And naghahapak-hapak ra ang Lord. And it was a very fast game para dere sa Project 13. Project 13 with a victory nga, of course, makaparecover sa ilaha in this occasion, and it was a really fast victory for them as we are gonna be able to see it there sa ato ang post-game highlights or post-game analysis rather na kuan kayo dominant fashion ang ilahang pagkadaog on that specific let's just say on those specific team fights nga ilang ginaapilan. Kasi what you could actually see, kita dyan ninyo nga ipaningkamutan dyan sa ato ang mga taga Project 13 nga makarecover from that very close nga loss nga ilahang nakuha kanina. This is the result. Right now, another win para sa ilaha or makakuha na po sila o win sa win column, makakuha sila win, and then kuhaan na rin sa PCAS, which is gonna be NVKE. So, 2 state losses for NVKE and a recovery project para dali sa Project 13. So, magulat ta sa atong kuhan, sa ato ang lain nga bahin. Ani, kay ongoing pa po ng dula between NCT o Boss. So, whatever the result of that will surely dictate nga NCT, once madaog sila, they will be automatically top 1 of the group. Pero if mapildi sila against Boss, ay nako, malala ang ating kalalagyan dyan, tropa. So, next match will be Boss versus NVKE scheduled for 9:15. So, laton lang nato nga mauman ni sila. We will be back by 9:15. And before mo exit mga kaigsonan, let me just remind you nga Monday ilahang set up. So, this could be a little bit tricky para diri sa Boss, especially kay there are so many crowd controls on the side of NVKE. You have the Implosion, you have the Frigid Glacier, na kay Curtain Call, na kay Flash Step, Flash Combo, gikan sa ato ang Lucas. Murag duha-duhaan pa ni nga resulta para diri sa atong mga taga-Ubos, but I think one of the main reasons nga na po di kay sila kahunat og tarong in this occasion, it's because of maybe their inability to somewhat balance it out in that specific aspect. Kay ipakita ni mga lineup sa mga taga-Ubos, medyo a tad bit disappointing if I'm
if I'm gonna be brutally honest, it's gonna be a little bit of a tad bit disappointing ang ilahang lineup. But ano ta? Dula na ta. Palagi na padugay-dugayon pa. Welcome to match number 4 of the Super Tournament in Group B. As we are now set and ready to go with how things are gonna be unfolding. It will be ang ato ang mga taga NVKE there is sa ato ang red side, and of course ang mga taga-ubos will be on the blue side. So bisag asa, bisag kanusa o bisag kinsa ang ilang maatubang ila dyan ang pakita ang pamaagi nga makakuha sila og tempo advantage. So, makita nato si Rappers dere. Rappers will start things off pretty hot, but I guess that should only be limited to ano lang yun, to their rotations that they are gonna be making. However, to napod si Wiz, ginaayo og yo there is si Lloyd TZ. But if we are gonna take a closer look sa composition magud sa ano sa ato ang mga taga NVKE, they are more on a team fight centered nga composition. Anong tao na to? As a DKE marching forward like a real menace. Uy, hala, delikado. Nag-activate now, pangkabayo, but wala pa sila yung Frigid Glacier. And Senku will be taken down for the first blood on that occasion. Wow. Okay, I did not expect that. Gikan na rin sa ato mga taga-ubos. Di dyan magpaubos ang mga taga-ubos. They will rise into the occasion. 15 segundos na lang nahibilin before makita nato ang bao nga ilang pagkaawayan karong taod-taod lang. Pero si Sophia o si Senku medyo alanganin magkaya kay timing ang ultimate diri kay Rappers, no? And that quick play to deny any kind of information and advantage sa ilahang kuan, sa ilahang rotation, that was the winning tone nga kinahanglan nila. Pero ito na po ng Sanguine Claws, medyo delikado kay Lloyd TC is a threatening aura dere. Na siya'y kuan, na siya'y pang-assist or na siya'y pang-initiating tool with the Way of the Dragon. Still, Lloyd TC, ug si Wiz, saktong kuana yung advantage na lang. Kay it shall be noted nga to, ano po, nagsulod dire si Lloyd TC, medyo delikado kayo ang ilang position, and Senku meanwhile will try to run away to safety. However, it will be the Frigid Glacier that will be dropped through, and Rappers will be stopped on his tracks. Medyo low ang mga health dire sa ato mga taga-ubos. But nabira pabalik dire si Shera, but Slain the turtle. in the end, it doesn't even matter. Kaya nakuha na jud niya ang retribution play. Very much indeed on the top side of the map ng ilahang primary focus diri nga. Okay. Kuha nato ng kuan, kuha nato ng objective, kuha nato na tanan. I suppose ano nato, mapangita nato pamaagi nga ma-take down na jud ang sa kontra. Pero si Wiz o si Lloyd TZ dere, kulat-kulat sila sa ilahang kahintang or pwede nilang kahintang kay medyo lisod if they are gonna forcing or they're gonna go ahead and force things out. But aning duha magud ka teams very patient with their approach ra magud in this game, and Rappers might as well find those openings kay siya magoy kumbaga mag-dictate og tempo ni ana. Anto na po, uy, the Way of the Dragon medyo dili ko uyon sa iyang patid. Dili jud ta makauyon ato nga patid kay medyo wala na paingon sa iyang mga kauban. So, opportunity wasted para dere sa ato ang mga taga-ubos. Medyo ni ubos jud ilahang kanato, ubos ilahang expectations kay abi nilag makapatid na paingon sa ilaha. But it turned out to be the opposite. Shera, Sophia, og si Senku will try to find another angle. Uy, i-powered crossbar na-activate na dire ni ni SpongeBob, pero nakadagan na palayo dito si Nisara. But si Senku wala nakakommit sa iyahang ultimate and he will be falling down on that occasion. Okay,
So, advantage siguro para diri sa atong mga taga-ubos. Kay ilang sugdan na rin ang atong turtle. Ilang taon na lang nato kung unsay ilahang mahimong possible answer to this one as disulod na gyud dito sa likod, but it will be 2 down para diri sa atong mga taga-ubos. Make it 3 and SpongeBob with the next casualty. And Nisara, Red team turret has been destroyed. saktong palupad-lupad but nothing will be hit on that regard. As Rappers will try to steal his own blue buff, but to ano po na take down na yun si Shera. At wala na yun siya chance na makuha pa yung blue buff, especially if musulod na diri si Wiz. However, Sanguine Claws will not hit and mapugsan og pati diri si Lloyd TC. Wala na siya laing option na pwedeng mabuhat diri. Instead, try to dash away with the Shunpo and may ganin na lang na apay heal nga naabot diri si Super Kaiser with that bloom. Last second bloom saves the day para diri sa atong mga taga mga taga-ubos. I have yet to see si Sara nga mulupad jud with the crossbow of Tang sa iyahang kuan. Sa iyahang 1-1. So para na ako murag ano mangyapon kaning it will make sense man good if maigo nilang tarong ang kuan, maigo nila og tarong ang inato nga engage. Kay it will definitely open up possibilities for them. But Wiz, punta diri si Lloyd TZ. Nagmamaat yun diri si Wiz if na siya matimingan. Especially kay naano diri ang mga kauban niya. Oy, si Rappers ilang ginunahan diri si Sophia, but instead naman siya Pride of Ice, iyang gina-waste ng iyahang Frigid Glacier, and it will be Super Kaiser nga ma-take down ni Ato. However, Shera will be the next casualty on that occasion, and muragwa nagpod kalingkawas ato nga situation ang mga membro dire sa ato ang mga taga NKBE. Still, oy, the Red team hero has been slain. audacity! The audacity of SpongeBob to give chase! Naku po, aray ko! Aray ko po! Aray! Murag di na ni maayo nga situation para diri sa ato mga taga Project 13 as ideally Project 13 buing para diri sa ato ang mga taga NBKE kay they kept on giving up Turret has been katumay destroyed. nato nga mga minor advantages that they had. And then, ang ending, nga niyo, masaya pag-setup si Senko. Siya pa dyan mapanish with that empowered crossbow. Usa na lang ka-hit, may gani. Nakatago dayon si sa bush. But that was a wasted opportunity para diri sa Tigreal. Para na ako, if mag-utilize nilang sakto ng ilahang implosion, delikado kay na. I-layer ako ni mo ng implosion, kanang kuan, kanang Frigid Glacier, as napatay makita nga team fighter as Wiz will explode like a bubble and murag wala na ka blikawas ang ato mga taga NBKE. It will be a triple kill para diri kay Rappers and murag rekta diri sila sa atong middle lane. As it seems that they know exactly nga, uy, Been destroyed. delikado if we overextend on that specific occasion. But on the opposite side, murag pan kay sila kaning murag ang ilang strategy Red there team is turret to has been destroyed. check whether everything is gonna be working fine with them or they will be confining in their own separate space. Kay lagi ang ato mga taga-ubos nagpababaw na gyud. Anto na another way of the dragon. This time medyo nahiwi ang iyang angulo pero nagsulod-sulod naman po si Rappers and that will be a kill para dire sa atong Lemord. However, nag-abot na si Failed Beast or the Sacred Beast rather and it will be a shutdown para dire sa side. Has been slain. Kaso nga lang, murag padayon nagyapon na pag-steamroll sa side sa atong mga mga taga-ubos as they got themselves 3 kills out of that occasion. And ni Sarah
ni Sarah. Kailangan mong lumipad ni Sarah. Ni Sarah kaka-cross mo dire. Uy! Ay, very smart usage of the wind of nature. Pero pwede siyang balikan. Pwede siyang ma-target pagod. And ni Sarah has to run away. Has to fly away na lang yun di ay. Mo na yung appropriate term. Kay usa na lang na siya ka-target ana. Bang! Boto na siya sa damage gikan dito sa atong Iridel. Red team turret has been destroyed. Sakto jud kayong kuan. Struggle jud kayo ang game so far para diri sa side sa atong NVKE. They kept on missing sa ilang mga intended targets and initiations, and it has been the case where these people dili jud kay katarong og kuan, dili kay katarong og pangita og pamaagi nga uy, dakpa nato ni, uy, makita nato ni, uy, masinati nato ni. Pero Lloyd TC kaya kayo ilahang kuan, kaya kayo ilahang pag kuan sa momentum moving forward. Kay mga inani nga situation man god, they could actually jump into the backside, and Rappers meanwhile Turret has been destroyed. kuha na niya ang tempo on that. Still, ang ato mga taga NVKE, medyo napa sila chance if maka-timing ra jud just once. Oy, murag na nahunong, posa ta. Ngano man eh? Pizza. Confirm sa ta. Kay naa may na pause. Confirm sa nato kay wala naman ni gimok. Wala na taon ka lingkawas ang atong Tigreal, wala nakagwanta. Red team base turret. This is gonna be the instance in which magasulod-sulod na dali ang atong mga taga-ubos and murag ma-take down na nila ang Crystal Base. However, wala nagagimok dito si Senku, and it's only gonna be 4 members gikan na rin sa atong mga taga-NVKE nga mag-try of defend as Kacha ni Sarah will fall down, and Senku maabot na siya diri with the implosion. Manalagi na nga implosion, pero it's a little bit too late for that, buddy. Kay wa na jud inyong base, and it will be a victory para diri sa ato ang mga taga-ubos. Grabe. Victory. Mga taga-ubos gaming, knew exactly nga, okay, if dili na to ma-take by that occasion, maybe we could win in this kind of a situation as dominant win para diri sa atong NVKE, and it will definitely shake things up diri sa atong bracket, no? It will definitely change a lot of things in here. Dagan pang pwedeng may tabo, dagan pang pwedeng mga situations na pwede lang masinate. And we are gonna take a short break, mga kaigsuunan, as we are gonna be back by 9:45 later on for the last match of this. Will give an opportunity para sa ubos nga mapick dire ang atong Harit, or pwede sila, depende nila kay open man ang Mia. Tuwa na. Time and time. Wait for no one but no girl, as Beatrix will be the final pick para diri sa ato mga taga-ubos. Siguro naman this will be a banger of a series between these two teams. Kay murag feel na ako
na yung namumuong kuan nila, namumuong intense rivalry. Kay, according to our sources on the previous tournament, rather, na ay kuan murag kita mo nga mga incidents. Kumbaga, every tournament has its own incidents man. It's either katong mga memorable incidents or kani mga incidents nga cannot be avoided because of logistical nightmares. But here we do have it. Ana na si Madam Announcer. Welcome to the land of dawn. Welcome to Mobile Legends. So, if makakita mo nga medyo buggy ang ato ang kuan, medyo buggy ang ato ang dula, just let it be. Mo ano ra na siya. Mo fix by itself ra na. Para ra ka code nga if it works, gano imo pang i-list done. So, without further ado, let me introduce you to the teams nga mga managdula. First off, on the red side, ang atong mga taga-ubos. Nasa taas na jud ang mga taga-ubos. Meanwhile, Project 13 will start off on the blue side and murag. This will be a battle between ano na lang, pautakan na lang kay kaning Louis o kuan manggod, kaning Louis o Kalea nga combination. Nakita na nako ni before sa MPL ID, if I'm not mistaken, or MPL Malaysia, nga pwede mag-commit og diversion, early diversion, then dalon digto ang kuan, dalon digto ang target as fast as it could. Kay murag ang interaction man good between the Tsunami Slam and the ulti of Louis is man god kanang okay ra jud siya. Wala siya problema, pero here we do have it. Uy, nabali pa nila ang scenario and it will be Lloyd TC that will fall down for the first blood. Tidal Strike will be there, pero naman din si Rizia and he will use that electrifying beats para makakuha man lang ang reset. And murag, continues ang gyapon ng ilang chase, but still, disiplina ang kinahanglan aning nga teams as of the moment, as France against SpongeBob on the top side. Medyo sakit na ang Rhapsody. Kinsa may unang ma-takedown na. Force flicker out para direct kay SpongeBob, pero wala pa yung ultimate para kay France. So, sayang ang opportunities. Para makalayo na yung taon si SpongeBob on that occasion, and maybe makatipi na siya. Still, medyo patatas na noon. Medyo patas-patas tara ang ilahang standing kay if what we could actually see right now, MBKE is poised to start with his turtle, but again, naamon ko na ginatawag nga na hesitation sa ilang approach. But it could also probably mean dili dawin nato sa sundo ng hangtod. Wala tayong resources ka pwede makommit. And to ang AOG, nagalanding through. And this time, the electrifying beat will follow up. But the Revitalize will kill them alive during that occasion. And doang mawala para there is a side sa atong mga taga-ubos. And they are being brought down by the damage. Gika, there is sa atong mga taga-Project 13. This time, they won that kind of a team fight that they need. Pero Lloyd TC still has the Shunpo. Pwede pa siya makapatid. But the reaction play! The steal will be there. Tidal Strike para kay Skadoosh to take down Lloyd TC. Thief of the night. You are Lloyd TC. Timing na timing. Yan yung isakripisyo yung kaugalingong lawas dito. Para lang ma-steal ang turtle. And dili makalayo maayo ang ato ang mga taga Project 13. I have to commend Lloyd TC on that really ballsy play that he has done. Pero dapat sila mag-amping nga kay if makita nila nga, uy hala, Bennett's Rage, medyo sakit-sakit to kay burned out ang kills para diri kay France, but may diversion play ta mga nga makita and murag kabalo man si SpongeBob nga okay, there might be someone that will try to give us a surprise visit. Marag ato mga supervisor nga, oy, pakalit, good morning, good afternoon, how are you? Muni na kanindot sa usa ka Granger, no? Mag-ano na ka, mag-Rhapsody. Sige lang nang nimong i-commit imong Rhapsody for you to be able to maybe take down the opposition. Pero nasa backside si Rizia and the electrifying beats
from this joy is bringing so much joy para dali sa atong mga taga-Project 13. Meanwhile, medyo di sila maka-atras. It actually means that Skadoosh will pay for his life on that occasion. 2-for-2 trade for both teams. And right now, Lloyd TC will be giving chase. France, murag sa'yo, prado ko yung direction ngayon mong gipuntahan. But still, Jack will provide any kind of defense and sustain. And tuana, na-taunt down pa dyan din kasi SpongeBob. But they take down LDVD on that occasion, but continue rin ang pag-chase din ni Jack. No more taunts available for him for a couple of seconds. Mubawi rin gyapon. Bisag unsa ang nakalisod para diri sa atong Project 13. However, murag si Jack is a little bit too far, a little bit too greedy on this occasion, but Tidal Strike will be there para dere. And of course, the Tsunami Slam para kay Skadoosh, but he gets taken down instead with the Bennett's Rage as the final nail to the coffin Team turret sa has mga been destroyed. membro sa Project 13 nga na-stranded on that side of the field. I have yet to see in person nga mo fan. Mag-comment sila diversion play tapos Tidal Strike or Tsunami Slam. Nga na ra ba? Marag kawat-kawat na plays ba? Oy, Lloyd TC Blue team attempting turret to has get been one, destroyed. but it will be Rizia on that retribution. Rappers, sakay na lang taon sa siyang kabayo kay na-realize niya nga di malagas ning iringa. I could not give chase to this one. However, Tsunami Slam will also be active, and maybe if wala ang heal dito ni Super Kaiser, it would have been a tragedy para dito kay Lloyd TZ. Still, pushing forward like a real menace dere ang atong mga taga-Project 13 as we check their items, and we are now gonna be able to see nga na dere lang Hunter Strike, and of course ma-unlock na po ang ilang Sky Piercer. So that actually makes complete sense as we are now gonna be able to witness kung sa'y pakita mo dere sa atong top side of the map, and murag delikado ang kinaboy dito ni Rappers, but also Skadoosh will say goodbye as Bards will be able to get that double kill, and nagsayo-sayo na din si Rizia. Medyo lisod na siyang patiran dere kaya naka-electrifying beats pa. However, Sanguine Claws almost hits one, but it will be ang paglusob na rin ni SpongeBob nga maghimo og difference at all. Pwede siya mag-change og bala, pwede siya mag-change into a Bennett just to get that extra range and extra damage. Pero may na lang. Kay atras ra ang call para diri sa atong mga Project 13. They have to be careful around the Beatrix, pero tuwa na po, nasa lane na po dit, and it will be SpongeBob that will be taken down on that middle lane. So again, recycle, repeat, Jack, ginalagas-lagas si Lloyd TZ, and the taunt will be there, but to no avail. No one will be caught inside that trap. Kay if i-compare na to ang item sa seasons ni Rizia o ni Rappers, dili na dyan ninyo masinati nga Rizia has to step up with the items nga yahang kwaon, especially kay padulong na siya sa Holy Crystal karon. Kay naka Sky Piercer o Hunter Strike ta mo ang Lemord, and medyo delikado na ang ipag-pitik in the later stages. And of course, they have to make sure nga they protect SpongeBob at all costs. Kaya mulod yun na siya yung pinaka-main damage dealer nila para dali sa atong mga taga sa atong mga taga ubos. Pero to maragi patirang pataas dito si Skadoosh at lamiad yung kaya sa assist. Mura ra og Love City Specials ang ilahang mga gipambuhat on that occasion. Probably you are wondering ano nilabaw na po dere ang atong mga taga-ubos because of their better team fighting on the past couple of minutes. Still, di na to ma-deny nga grabe og potential ang ato ang mga taga Project 13 to finish things off, but they have to be really careful kay maybe ang ilang targeting is not gonna be optimal, pero to giponit na po dito si Lloyd TC. The Bloom will not be enough to save them. Ni Virus pasok paikot sa Bennett's Rage, and what the damage kika dito kay SpongeBob kasabay sa iyang pag-flicker out, pero wala na siya yung other resources that he could be able to use, and right now ginalagas-lagas sila dire. Wala pa yung Rhapsody, walay that Sonara, and murag mapatay pa ang duha
But on to the top side, Dresia doing his best to create that channel nga ma-disrupt or kumbaga ma-distract ang mga naasa, mga taga-ubos. Si Franz, o na lang, kapusin na lang para ma-take down ang turret diri sa atong bottom side of the map. Meanwhile, diri si Dresia, ano lang siya kanang sakto ano yun yun o pangita of tempo kay it gives him a ton of resources to to expend. Especially now nga kaning single pick up ni Skadoosh is really integral, especially if mat-shutdown nila si Lloyd TC nga muy marag pinaka playmaker para dere sa mga taga-ubos lang tawag ko ng ginbuhat ni Lloyd TC, surveying the battlefield using the bushes to his advantage, pero murag mapunish po siya din ni Rezia, almost taken down on that occasion. Pero Rezia, very easy nga Lord para sa ilaha, and murag diri na magsugod ang impact sa mga diversion. If we are gonna check their items again, I can conclude nga dapat na dyan nilang E4 protect 1 na dyan ning Granger. Kay 301 ang standing ni Franz, 523 si SpongeBob, but naamang ko Skypiercer si Franz. So medyo integral yung kaya na siya sa ilahang composition. Oy, medyo delikado kay nasa yung mapetiran, but dili sakto ang pagpati dito ni Lloyd TC and he gets punished instead. Ang AOG gikan diri kay Jack will not be hitting anybody else, but he will try to commit with a tower dive para man lang mapagawa sa mga membro, and of course the reaction play will take down Kaiser on that occasion. Murag ato mga taga Project 13 is complacent tragyod nga di na sila maabot og the reaction play gikan dito sa atong Louis, but great takedown onto the Lord. They have to do their best to defend, put the flicker in, and mapalitan pa dito si SpongeBob as he will be falling down like a fly. Pero to napatira na po dito si Franz, but maybe Franz will not be able to survive, and that was a 4-for-1 para sa ato ang mga taga-ubos, as it's only gonna be Jack, the remaining survivor para dere sa atong Project 13. Flashy plays are what makes Skadoosh live up to his IGN nga Skadoosh. Makalitan malamang ka nga ni ni Tidal Strike tapos Tsunami Slam na lang usab, Tidal Strike nga flicker in pod. Kumbaga mas nitaas ang range ay ang Tidal Strike. Still closely contested. Labaw diri atong mga taga Project 13 og at least 3K. But they have to be careful, extra cautious. Kay maigo mo Bennett's Rage of Nibiru's Passion gikan kay SpongeBob, that could be the end of you. If you're gonna be checking the items of SpongeBob, Malefic Gun, BOD, o si Halberd, sunod na ana kay at ko na nag-Rose Gold Meteor. Meanwhile, dere sa yang posing lane, ang Granger dere ni ng Granger ni Franz, feel na ako magkuha pa yun ni siya another item, mag double BOD ni siya siguro, if I'm not mistaken. Double BOD will give him enough time to react, or kumbaga enough time to deal extra damage sa iyang Death Sonata o Rhapsody. Pero si Jack trying to position himself sa mga bushes, and to Tidal Strike will be there, and it will be Lloyd nga unang mahimong target on that occasion. As lupad na papauli diri si Rappers, and I think na-realize na po diri sa ato ang mga taga sa ato ang mga nasa Pikas baryo nga di na sila angay mo contest kay ang ilahang saligan ron, ang ilahang tremendous defense, especially if we are gonna check pila ka stacks na si Bars, 189, medyo lisod-lisod. Supposedly ato mga 12 minutes naka 200 down ta si Bars, but
he has to sacrifice a ton of these resources kay iyahang marksman nga Beatrix. Kinahanglan dyan na siya makakuha premier items. So smart move. Gikan dere sa atong Project 13, they'll try to make sure nga dungan mag-abot tanang waves dere sa base sa ato ang mga taga-ubos. Lord, it's already marched dito sa ato ang top side of the map. We're gonna take a closer look. Red team base turret has Nagsi Halberd na lang di ay. Dere si Franz. Pero tuwa na ang patid. It will be Lim nga unang mawala at si Rizia will follow suit pag yun, and medyo delikado kay duha na ang nawala para dere sa Project 13, but they still have the damage gikan kay Franz, pero perting sakita na po kayo sa damage gikan din SpongeBob, and this could be the chase that will try to end everything for them once and for all. Naka Bennett's Rage o naka Bennett, there is SpongeBob, pwede siya mag-switch into Nibiru if he likes that kind of action. Nang tawag ko na perting agresibo kaayo ang ginabuhat dire ni SpongeBob. Squaring them up like his pants. But I think this will ultimately fall down to who team turret has will been not destroyed. be committing a mistake. Kinsay dili masayop, kinsay dili ma-fall dire ani nga circumstance. So right now, SpongeBob carrying the side sa ato ang mga taga-ubos. Meanwhile, they have to commit with their diversion. Oy. Naulahira dyan sila ato nga situation. Pero Lloyd TC, makalingkawas ato nga higayuna. So, nalibok og basa ani LDY LVD. Lady Love na lang para dili na to makalimtan, pero to na ang Way of the Dragon, napatira dito si Rezia, pero delikado na rin si Lloyd TC, kay gani na lang napa siya immortality, and it will be the turnaround play nga pwedeng wato na rin sa atong mga taga Project 13 as Lloyd TC will be the first one to fall. Rezia will try to make himself calm, pero natay diversion play nga makita na rin, and this time the wraparound will be there, but this could be a little bit too dangerous. Medyo risky kayo ang play nga ilang i-commit, and muragwan sila immortality nga mahibilin, and Franz, the only remaining member, nawala na yung Wind of Nature. Kailangan na siya mubayo at sell. Kinahalan na kayo siyang mubayo and sell kasi kinalagas-lakas na siya sa kabayo ni Rappers. May nalang yun nakalahos pa dito si Rappers. May happy yun unta sila, and kinahanglan mag-double time dire ang ato ang mga taga-ubos. They have to clear this as fast as they could. Kaya para makatabang sila dire, kay medyo low on health dire si Rappers, pwede siyang ispaman din ni Franz o ka ng mga Death Sonata. SpongeBob and the rest of Team Ubos, di jud magpapiig, di jud magpapilde. And it has been them that has created these chances out of nothing at all. Sila Joy, kumbaga, nag-create sa ilang kagalingong destiny nga ma-extend ni into this kind of Lord. Ladies and gentlemen, we have entered the upgraded Lord, or kumbaga, the empowered Lord. 18 minutes and beyond, hotdos na kayo ng Lord. Especially if pabanggaan ang inyong turret. But dahil mga plano dere ang ato ang mga nasa pikas baluarte. As Lloyd TC, pwede siya magsugod with a concealed play, pero murag wala sila wala sila saktong kapaingnan if they use that kind of an initiation. Pero tuwa na, diversion. Asa ni Paingon? Dito sa face! Allah! The wraparound play will be there! And pura kitapos yun! Sa ato Project 13! Just like that! Victory! Holy moly! Oh, good morning, good evening, o good night para sa Project 13. Oh my goodness! Oh my gulay! Mura lang si Kai Soto, ginulay ang munggo.
And just like that, we have ourselves Project 13 and Necrotic Esports winning in the most crucial time. And bali grabe oy. Makita ninyo dire nga kuan, makita ninyo diha nga score sheet. Abi ninyo mudaog na gyud ang ato ang mga taga kuan. Ubos but wala jud sila nakapatong og tarong as ni labaw ra gyapon ang team fighting capability and of course the smart thinking of the Luyi dere nin Lady Love. Diversion paingon straight sa base, di nami mangitag flank angle. Rekta anay na. And your final standings for Group 3 are as follows, ladies and gentlemen. First and second place, of course, NCT o Project 13. Sila ang musulod digto sa ato ang playoffs. So unfortunately, eliminated na ang ubos and VKE o ang ato ang Team Reborn. So that concludes our day number 1 of the Super Tournament brought to you by 5BMS. Oh, if dili niyo matapos with a team fight, finish it with your brain instead. Sa tanan nga nagbuo dere sa ato ang 5BMS and of course sa mga teams na nangapil for Group A and Group B, thank you so much for participating and see you again tomorrow for Group C and Group D action dere sa ato ang Super Tournament. This is your host kay caster tapos host pa kana bago ng term ha, bago ng term. Dire na cost nga COST. It is spelled as CHOST. This is your host H2 Emperor saying good night and see you again tomorrow para sa ato ang day number 2.